ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ଭଳି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ସେଠି କାମ କରୁଛି, ପୁରୁଷ ଆଉ ଦିନେ ଆଡ଼କୁ ଓଜନ ହବ, ଅନ୍ୟଟା ନିମ୍ନଗାମୀ। ତ ସେୟା ହିଁ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭଲ ବାପ ଭଲ ମା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବି ଚାଲିଛି, ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପିତାମାତା ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆପଣ ନିଜେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେ। ଆଲୋଚନା ଖାଲି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବିଶାରଦମାନଙ୍କୁ ନେବୁ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ନେବୁ, ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ବି ନେବୁ, ଗୋଟେ ବସିକି ତାଙ୍କେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର କିଭଳି କଲେ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବୁ, ଦରକାର ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଆର ଠିଆ ହେଇକି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଡର ଭୟ କିଛି। ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢୁଛି କି? କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ଆଇନ ରହିଛି, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମହିଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇନ ରହିଛି ତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଆଇନଜ୍ଞ ମାନେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆମେ ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଏ ଗୋଟେ ସମୟ ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବାପ ଘରୁ କି ଏତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସମୟ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ସେ ପାଖରେ ଝିଅ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି, ସେ ବିବାହ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ମିଳନ ବି ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ହାକୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଥାଏ? ପିତୃମାତୃ କମିଶନଟା ଏବେ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ଆଇଥିଲେ, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ବୋହୂ ଆଇଛି ସେଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ବିବାହ ପରେ ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ଅବହେଳିତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମା ପେଟରେ ତମେ ଗୋଇଠା ପାଦ ପ୍ରହାର କରିଥିଲ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ, ତମକୁ ତମ ମଳମୂତ୍ରକୁ କିଏ ସଫା କରିଥିଲା? ତମ ଦେହରୁ ଧୂଳି କିଏ ଝାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା? ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲା କିଏ? ଯେମିତି ବିବାହ ହେଇଗଲ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ତମର ଜୀବନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା। ତମେ ତମ ପରିବାରକୁ ଦେଖ, ତମେ ମାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି କର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ପିତାମାତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ତମେ ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରିବାର ନା, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ? କମିଶନ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ କମିଶନକୁ ନେଇକି ଅନେକବାର ଦାବି ହେଉଛି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାବା ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ପୁରୁଷ କମିଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମହିଳା କମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ମହିଳା ଥାନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦାବି ଦୃଢ଼ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି କି ପୁରୁଷ କମିଶନ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାର ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ। ଗୋଟିଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଜୟ, ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ବିଜୟ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ। ସେଇଭଳି ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆମରି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ନରକ। ତେବେ ଯେଉଁ ପରିବାର ହଉ, ଗୋଟେ ଗରିବ ହଉ ବା ଗୋଟେ ଧନୀ ପରିବାର ହଉ, ମୂର୍ଖ ପରିବାର ହଉ, ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ହଉ, ସେଠି ଦୁଇଟି ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ଭଳି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ସେଠି କାମ କରୁଛି, ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ। ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲେ,
ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା ଯେ ମହିଳା କମିଶନ ଗଠନ ଏହାକୁ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ 100 ଥର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ସେମିତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମେ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନଯାପନ କରିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନାର କଥା ଆମ ପାଖକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଲୋକ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାବା ବଳିଆ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଦେଲେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସେ ତାପରେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଶନ ଦରକାର ହେଉଛି ପିତୃମାତୃ କମିଶନ ତେଣୁ ମହିଳା କମିଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କାମ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିତୃମାତୃ କମିଶନ ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ଦାବି ଆଚ୍ଛା କେବଳ କହିଲେ ହେବନି ଦାବି କଲେ ହେବନି ୟା ପାଇଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ସରକାର ରାଜି ହେବା ଦରକାର ସମ୍ବିଧାନ ବା ନୂଆ ବିଧାନସଭାରେ ଆସିବା ଦରକାର ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ କଥା ହେବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛୁ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ଆସିଲାଣି ହଁ ସକାରାତ୍ମକ ଆସୁଛି ଏବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ତା ସେ ପତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟା ମାନିବୁ ପତ୍ରଟା ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କେଉଁଟା ପରିବେଶ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣେଇଛୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବୋଧେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଚ୍ଛା ବାବା ବଳିଆ ଯଦି ପୁରୁଷ କମିଶନ ଗଠନ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ କାରଣ ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ କେତେଟା ଦିନ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ଧରନ୍ତୁ ସେ 70 ବର୍ଷ କି 75 ବର୍ଷ କି 80 ବର୍ଷ ଯଦି ତାର ବିବାହ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବୟସ 40 ହେଇଯିବ କି 30 ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ସେଇଟା କହିପାରିଲିନି କହୁଛି ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅନ୍ତର ହେବା ଉଚିତ 10 ବର୍ଷ କମ୍ ହେଇଥିବ କି 12 ବର୍ଷ କମ୍ ହେଇଥିବ ଝିଅଟି ବାହା ହେବ ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ବିଧବା ହେବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଚାଲିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ପୁରୁଷ ଅଲଗା ନାରୀ ଅଲଗା ଆମେ ଯେମିତି ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପରିବାର ପରିବେଶ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଲେ ଆଜିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଗଠନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତା ସହିତ ଅବହେଳିତ ପିତୃମାତୃଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିତୃମାତୃ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପୁରୁଷ କମିଶନ ଆବଶ୍ୟକତା କଥା ସେ ମନେ କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାବା ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଗଠନ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ମହିଳା କମିଶନ ଅଛି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହିଳା କମିଶନର ଆଇନ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ କମିଶନ ହେବା ଦରକାର ତା ସହିତ ଅବହେଳିତ ମା ବାପାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିତୃମାତୃ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ହେବା ଦରକାର କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ବିଧାନସଭାର କି ରାଜ୍ୟସଭାର କି ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମେ ଦେଶର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆମ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଟିକେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ
कि आम आगे दुख टिके कहीदेले से भावती आमर भगवान पाखे पहुँच एमती कौन सी गोटे दिन ना गोटे माँ आखिर लुह गड़ू कि गोटे बापा आखिर लुह गड़ू से लुहर कारण हूँ जे घर विशृंखल पुओ बहु बाप माँ को ठीक भाव में ट्रिटमेंट करूना कौटी पुओ करूनी कौटी बहु करूनी कौटी बहु पुओ उभय मिशी करूना कौटी चली महिला कमिशन को केंद्र करी केस चली जड़े महिला गोटे पुरुष को कहते तोते बुढ़ा करी बाड़ी झरे चलैवा पर्यंत मु केस लड़ी तेणु यह कौन घटना आप नजर को आसी हाँ बहुत गोटाए नुह अनेक आदि एवं अनेक बुढ़ा हो गले बोटे 50 वर्ष है हृदयंगम करके आप कहते आजिका जुगरे पुरुष कमिशन आवश्यकता रही पुरुष कमिशन हेले अंततः से पुरुषों प्रति भक्ति रहा पुरुष मानकर भी नारी महिला कमिशन जमी पुरुष मान सचेतन अच्छा नारी मैंने भी सचेतन हे आ बाप माँ गुड़िक से अलोड़ा आउबेनि से गोटे दाबी रम पक्षर मत सरकार अच्छा ये आम सरकार सहित आलोचना करूँ एवं बुद्धिजीवी मान सहित आलोचना करी पुणी आप प्रेस मीट आपण किसी समय पूर्व सांबादिक सम्मेलन कहले दरकार पड़े सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जीवु केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार सहित हाँ आम नवेदन करूँ केस मकदमा आम गोटे नवेदन करूँ आग प्रथम नवेदन करूँ एकुटिया करवाटा ठीक हेनी समस्ते मिसिक आम नवेदन करूँ एवं ये नारी महिला कमिशन जी करुँच कि अंततः समय निर्धारण करा एतिक दिन भितर गोटे नारी तार न्याय पाइब सेमती एतिक दिन भितर गोटे पुरुष तार न्याय पाइब आ गोटे अवहेलित बाप माँ न्याय पाइबे समय कथा कहबे आपण पाखु अनेक लोक आसंती विभिन्न समस्या नहीं आसती एभली समस्या देखी कि पुरुष महिला को निर्यातना देवार खबर शुणी महिला पुरुष को निर्यातना देवार खबर आसी कि आपण पाखक से समस्यार समाधान कर गोटे महिला सुस्पष्ट भाव कहले जे मु बहु जिते होती मोर शाशु टिके मत सब गाली गुलज कले करती मुझे काम ठीक समय ठीक काम कर मु गोटे गोईठा पकई माने बहु शाशु को गोईठा पकईले कहले स्पष्ट भाव में बहु कहूँ मु गोटे गोईठा पकई शुणिली कहले से दिन ठारू ये गोड़टा मोर बिंधुची मु राति शोपारे मुझ पाखक आसी आपण मत केमी क्षमा मु पाइबी ये दोषरू आप तार बाट कहबे तो जदि यह जदि सत्य ताले एमती अनेक घटू आप टीवी परदार आपणकर ओ टीवी कनक टीवी जो टीवी मैंने आपने आई आपण मैंने जो न्यूज फ्यूज से कौन विभिन्न सब कथा देखा गोटे माँ को पुओ बाड़े 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 माने नयात कर पकई पुलिस का आरेस्ट कला से माँ आरे माड़ खाई कहूँ पागलाटा मारा मारा कहीं क्षमा कर दियो आम देखु आपण तो आमको जनाऊ ये जो दुईटी कमिशन कथा उठेले आपण ये प्रसंग को आनिले लोकलोचन को जे पुरुष कमिशन एवं पितृमातृ कमिशन हवा आवश्यक रही पुरुष कमिशन गठन हवा ये क्षेत्र में आजिका दिन में केते गुरुत्वपूर्ण बहन कर निश्चित गुरुत्वपूर्ण हम आप देखिए पुरुष कमिशन गठन हम एवं गोटे समयानुवर्तित हम ये समय भितर से हाईकोर्ट हो जज कोर्ट हो ये समय भितर अमुक केस समाधान हम बा राय मिल बाप माँ भी ना पाइबे जब देखिए जार स्वामी अच्छी जार स्वामी ना आउ जो जो कार्यक्रम टे छोट हो बड़ हो जो कले भी आग आमर पतिहरा माँ मान गोटे पूजन हम ये रवीन्द्र मंडप भी से उद्घाटनटा आरंभ
ଆଉ जो इंग्रेजी नववर्ष पालन पर चारिआडे धूम एवं चली आपण जो इंग्राजी नववर्ष पालन को आमर हिंदू नववर्ष हूँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जेहेतु आमर से इंग्रेज मान प्रति प्रीति रही तेणु से इंग्रेज शासन कथा को मन पकई नुआ वर्ष को पालन कर नुआ मसीहा आपन को ग्रहण कर ग्रहण कहीं लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोक ग्रहण कर आपको निंदा कले आम निजे निंदित हम किंतु आपको ग्रहण कले भी आम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आम नुआ वर्ष आम अपेक्षा कलु ये जो 6 तारिख में रवींद्र मंडप कार्यक्रम शेष होगा पर बाबा बलिया तांकर समस्त आईन विशारद पंडित मानक नहीं पुरुष कमिशन गठन एवं पितृमातृ कमिशन गठन पर आपण बाहर आगे चलिए यह निश्चित शुणुले बाबा बलिया पुणी अभियान आरंभ कर प्राय 5-6 दिन धरी कार्यक्रम आरंभ कर बाबा बलिया अच्छा बाबा पुणी आप आरंभ कर परिवार गणतंत्र कौन कार्यक्रम सबुठारू आम परिवेश प्रथम हूँ परिवार एमती गोटे परिवार नहीं जो परिवार खूब संक्षिप्त परिवार रे शांति अच्छे किंतु आज यौथ फैमिली ना जदि भी बाप माँ सरकार सब व्यवस्था रखी करूँ जड़े बापा चलीगला जड़े मार सश्वास नहीं से आईन आश्रय से पुओ बोहूंकर निर्यातनार शिकार दयार से तेणु भारत वर्ष नारी महिला कमिशन गठन स्वागत स्वागत महिला कमिशन सहित पुरुष कमिशन गठन पुरुष और नारी समाज तापर परिवार पिता पितामाता यथेष्ट सम्मान पाइबा कमिशन आउ चौथ फैमिली कली कजिया रहा बड़ कथा नहीं परिवेश आज देखा माने बहु भाव गरम जो देश जिते वृक्षकारी अच्छा से देश गरम से भुवनेश्वर गोटे एकाम्र काम किंतु से जिते आपार्टमेंट होते कोठा बाड़ी होटेल से परिवार गोटे % गछ जदि सृष्टि प्राकृतिक जंगल जदि बाबा देखिए बहुत समय गछ काटी दि जाऊँगी सरकार जदि विभिन्न फरेस्ट एक्ट अच्छी प्रकल्प करने पूर्व निश्चित भाव सरकार तरफ फरेस्ट क्लियरेंस दरकार बहुत समय देखा प्रकल्प आरंभ फरेस्ट क्लियरेंस नि जाऊना प्रथम गछ लगे गछ कटा जी गछ आम काटिले 10टा गछ जदि परिवर्ते लगा हे गोटे गचर बहुत किसी माने रास्ता कड़े 4 टिकिया रास्ता 6 टिकिया रास्ता 8 टिकिया रास्ता ये हो किसी असुविधा शिल्प भी हो लोक बंची किंतु आईन रही शिल्प हो रास्ता हो जा हो किंतु गछ वृक्षारोपण जी काटुच तार 10 गुण आगे जदि नहब प्रकृति विषाक्त हो गरम अनुभूत हम बाबा आप देखिए गत किसी दिन पूर्व ओडिशा हाईकोर्टर विभिन्न मामलार शुणाणी बेले
निर्दिष्ट भाव जो किसी माने अभियुक्त थे से हाइकोर्ट जमीन प्रदान कर निर्देश दि जाए गछ वृक्षरोपण करेंगे तो ताकू स्थानीय प्रशासन स्थानीय पुलिस पर्यवेक्षण आप राय कौन केमी देखो सब आईन सब कथा कर स्वागत कर आम हाइकोर्ट आदेश हो सुप्रीमकोर्ट आदेश हो अवमानना कर सचेतनता बोली गोटे शब्द सी जेपर्यंत मनुष्य भर आम पाठ पढ़ले कौन जेल को गले कौन दंड पाइले कौन कोई जो कथा को हाइकोर्ट अर्डर कर मुझे जानी हाइकोर्ट अर्डर करेंगे अमुक लोग माने अवस्था को किंतु से करनी बर्तमान देखिए जो आप कार्यक्रम कर गणतंत्र कथा उठे आप 2017 मन अच्छे आप दिल्ली में गोटे बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन करते बर्तमान पुणी आप गणतंत्र कार्यक्रम गणतंत्र ये देश राजतंत्र विदाय देला गणतंत्र पाकिस्तान स्वाधीन है कि भारत वर्ष तार स्वाधिकार बहुत दिन ये सब ठीक किंतु आज गणतंत्र सबुठारु राक्षस होउची 20% ये थारु जेल पर्यंत आप अनुसंधान कर जानी थे देखु रास्ता रास्ता काम हो जी दिन तार आयुष कमी बोल भूल सब कम कृषि पुरस्कार जन को पुरस्कार दब प्रशंसा पत्र दब से आम किंतु वर्तमान जो गणतंत्र 4टी स्तंभ क्या सहित तार संपर्क भी ठीक रोनी शासक दल जो दल शासन आरंभ से शासक दल जो विरोधी दल को जी से कथा को सी शासन माने सी जमी विरोध करते ये विरोधी दल शब्दटा को उठे प्रस्तावक दल विरोधी दल हूँ अविच्छेद्य विरोधी दल मान प्रस्ताव सरकार स्वेच्छाचारित आप देखो आप जो प्रमुख प्रश्न उठुन गणतंत्र कथा कहतु परिवेश कथा कहतु कि समाज संस्कार कथा कहतु गत दीर्घ वर्ष ये दिगरे कार्य कर कौन सब सुफल मिली बर्तमान सुफल आम हिसाब कर किंतु बहु वृक्ष आम अंधविश्वास विधवा माँ मान को आगे बहुत सम्मान एवं अनेक अंधविश्वास ठारू मनुष्य दूर अनेक दूर आम जुआड़ को जाऊँ आम आसुचु बोली जाना मात्र से अनुष्ठान वृक्षरोपण करवा अलिया आवर्तन सफा करने आरंभ कर पतिहरा माँ मान पूजन 10-5 जीव 20-25 पतिहरा माँ मान को पूजन करवा ये सब एभली कथा गोटे अल्प बयस गोटे झील जदि विधवा हो जाए सी आउ गोटे पुरुष को विवाह पारे पत्नी ना आदि पति ना विवाह असुविधा ना तो एमती भाव जदि आम पति स्वामी चलीगला स्त्री गोटे अलक्षणी केमती हम से काच पिंधबनी से सिंदूर नाइबनी ये सब कथा आमरी सनातन धर्म में अनेक संप्रदाय अच्छा ये गुड़ाक गुरुत्व दिए आहरी अनेक अच्छा से जो मूल काच सुंदर पिंधती विवाह होती पुओ झर माँ तेणु युवाक अध्यक्षार कहीं आमको लदी दि मोटामोटी कथा जहाँ कर सचेतनता आनंद बाबा आप नजर रही पूर्वर पूरा आप ओडिशा सारा भ्रमण कर विभिन्न समाज संस्कार प्रसंग विभिन्न कार्यक्रम बर्तमान आप राजधानी आप कार्यक्रम कौन सब केतन कार्यक्रम रही
ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଥିଲେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟିକେ ଭାଷାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଛୁ। ଏବେ ବି 8ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏମିତି ବୁଲିକି ଆସିଛୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନେ ଆଉ ସାଧୁବାଦ ବ୍ୟତୀତ ନିନ୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦାବାଦ କେହି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୀତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବହୁ ଲୋକ 22 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଟା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅତି ସୁପରିଚିତ ସେଠି କରାଯିବ। ଏହାରେ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେବ ଏବଂ ସକାଳେ ଦିନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ, ଦିନେ ପରିବେଶ ଉପରେ, ଆଉ ଦିନେ ପରିବାର ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗମାନେ ଥିଲେ ବାବା ଭଳିଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲ